बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान आर्मी और उसके इदारे FIA जिस तरह की काविशें कर रहे हैं, इससे डॉलर की कीमतें अब इंटर मार्केट और ओपन मार्केट के तकरीबन बराबर हो चुकी हैं। और यही वो डंडा था जो अगर 2 साल 3 साल पहले चल जाता तो ये इस मुल्क की ये हालत ना होती। आज जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं हमारे आर्मी चीफ़ हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब की तरफ से, वो यकीनन काबिल तहसीन है। हमें ये बताया जा रहा है कि इस मुल्क में 724-25 के करीब जो करेंसी एक्सचेंज है उनको तकरीबन बंद कर दिया जाएगा दिसंबर में। जो करेंसी एक्सचेंज वाले हैं उन्होंने बड़ी तादाद में जो भी FIA ने डिमांड किया उन्होंने उनको डॉलर शालर ख़रीद के दिए हैं। अब जो मार्केट ओपन मार्केट और इंटर मार्केट की जो इंटर बैंक की जो कीमतें हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी इक़दामात किए जा रहे हैं। दरअसल जो बुनियादी वजह है, जो असल लड़ाई है, वो ये जो करेंसी एक्सचेंज डीलर हैं, ये इनका काम तो है, लेकिन जो हवाला हुंडी है इस मुल्क के अंदर, एक बंदा इधर बैठ के उधर पैसे ट्रांसफ़र कर लेता है, उधर वाला इधर बैठ के कर लेता है, जिससे इस मुल्क को नुकसान हो रहा था। उनको रोकना ज़रूरी है। खुसूसन आज और कल जो गुज़िश्ता रोज़ क्रिकेट के मैच हुए उनमें खरबों रुपए का जुआ लगा। और ये एक शख्स जो जिसका दावा है कि वो पाकिस्तानी है और वो साउथ अफ्रीका में बैठकर ये सारा गैंग चला रहा है, उसके सारे ये जो फ्रेंचाइज़ हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि वो पाकिस्तान में, जबकि वो अपनी फैमिली लेकर वहीं पर बैठा है। इस तरह के मगरमच्छ जैसे अफ़गानी स्मगलर हैं, अफ़गानी जो करेंसी एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, उनको रोकना ज़रूरी है। ये जो कहा जा रहा है कि हमें अफ़गान ट्रेड की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक ये बॉर्डर महफूज नहीं होगा। आप यकीन कर लें कि हमारा दुश्मन मुल्क है और हमें पता है कि हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया, लेकिन वहाँ की अवाम हमसे इतनी नफ़रत नहीं करती जितने अफ़गानी लोग हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, जिनको हम गुज़िश्ता 50 सालों से पाल रहे हैं। 50 लाख के करीब लोग इस मुल्क के अंदर अफ़गानी मौजूद हैं जो इस मुल्क के अनाज से पल रहे हैं, लेकिन आज भी उनको हमसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ आती हैं कि वो पाकिस्तानी करेंसी के साथ खाना खाने के बाद हाथ पूंछ रहे हैं, ये इससे बड़ी नाशुक्री और नाकदरी नहीं हो सकती। अभी जो हमारे इदारों को करने वाला काम है, वो जो अफ़गानी हैं, जो इस मुल्क से अपने मुल्क की पॉलिसियों के मुताबिक इस मुल्क से पैसे लूट कर, डॉलर लूट कर, उसके बदले यहाँ पर मनशियात आ रही है, असलहा आ रहा है, और यो हम जहर भी खा रहे हैं और अपने मुल्क का सारा पैसा, सारा डॉलर बाहर चला जाता है और फिर यहाँ पर डॉलर की कीमतें जंप मारना शुरू हो जाती हैं। आपने पकड़ा है करेंसी एक्सचेंज को पकड़ा है, वो तो बेचारे ये कह रहे हैं जी हमने आपको पूरे कर दिए पैसे, हम जो भी कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं। दरअसल जो ये लोग बैठे हैं, जो तेल के स्मगलर हैं, यहाँ से कोयटा अगर हमारी NLC का ट्राला जाता है, हमारी ट्रेन जाती है तो पत्थर मारे जाते हैं, और अगर उधर से कोई तुर्की वाला आता है, ईरान वाला आता है तो आराम से भेजकर इस मुल्क के अंदर से पैसे लेके इस मुल्क के डॉलर लेकर चला जाता है। जो भी माल आ रहा है, जो भी असलहा इस मुल्क में आ रहा है, यहाँ पर बिकता है और उसके बदले में वो डॉलर लेते हैं, और इधर से डॉलर कम होता जाता है। जब कम होगा तो वो उसका सारा असर आम आदमी में पड़ता है। और दूसरी बात, ये हमें जो खुसूसन बताया जा रहा था कि खासकर जो गुजरांवाला की जो सब डिवीज़न है उसके बारे में बताया जा रहा था, यहाँ पर बिजली चोरी नहीं हो रही, लेकिन अब हम रोज़ देख रहे हैं, आज 50 पकड़े गए, आज 100 पकड़े गए। जब हमने ये निशानदेही की थी कि 1.5 करोड़ के यूनिट करीब लोगों को ओवर बिलिंग की मद में डाल दिए गए हैं, तो कोई मान नहीं रहा था। अभी हर रोज़ चोर पकड़े जा रहे हैं। जब तक ये चोर नहीं पकड़े जाएंगे जो बिजली हमारे मुल्क की खा जाते हैं, जब ये सूबाई मसला बन जाएगा, सूबों के हवाले बिजली हो जाएगी, तो जितने भी चोर बाजारी है वो बंद हो जाएगी। अब ज़रूरत ये है कि इस मुल्क से चोरों को पकड़ा जाए। कल गुजरांवाला में ख़वातीन एहतजाज कर रही थी तो एक खातून को हमने देखा कि 179 यूनिट उसके जले हैं और 20,000 बिल डाला गया। कितना बड़ा जुल्म है, जो मुंह में आता है ये डाल के लोगों को लोग पीटते हैं, रोते हैं। ओवर बिलिंग, लोग जाएं तो कहाँ जाएं। इस मुल्क में अब खाने की कोई चीज़ सस्ती नहीं रही। सब्ज़ी यहाँ पर लेना मुश्किल है, मसाला जात लेना मुश्किल है, दालें यहाँ पर लेना मुश्किल है, चावल लेना मुश्किल हो गया, आटा आवाम की पहुँच से दूर चला गया। रही सही कसर बिजली के बिलों ने, अभी लोगों ने बच्चों को पढ़ाना है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है। ये सारे मसाइल, ये सिर्फ 4 लोग 5 लोग बैठ के ये जो स्मगलर हैं इस मुल्क का पैसा लूट कर दूसरे मुल्कों में बेच रहे हैं। असल में इनके ख़िलाफ़ फॉरेन एक्ट लगाना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ ऐसे इक़दाम करने चाहिए। इनको करेंसी
کرنسی کی اسمگلنگ کی بجائے ان کے خلاف جو ہے انٹرنیشنل لا لگنے چاہیے. ان کو بھی ایک غدار کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جو اس ملک کو توڑ رہا ہے, جس کے لیے ہم پچھلے ایسے لوگ جن کے لیے ہم 50 سال سے مارے کھا رہے ہیں, ہم نے ان کو گھر دیے, یہاں پر ان کو کاروبار انہوں نے کیا ہے, وہاں یہاں پر رہنے والے ہزاروں لوگ جو ہے وہ بلینئر بن گئے ہیں, لیکن اس ملک سے پھر بھی وہ نفرت کرتے ہیں. اگر اتنا ملک آپ کو پسند ہے تو آپ اپنے ملک میں چلا جائیں جہاں پر آپ کہتے ہیں 80 روپے کا ڈالر ہے, تو یہاں اس ملک کو چھوڑیں بھائی, اللہ کا نام لے اپنے ملک میں جائیں. ہمارے جو تیل کے سمگلر ہیں ان کو پکڑنے کی ضروری ہے, یہاں پر جو بجلی چوری کر رہے ہیں ان کو پکڑنا ضروری ہے, یہاں پر جو ڈالر کی سمگلنگ کر رہے ہیں, جو من مانے ریٹ اور جو بکی ہیں, ان کو جب تک نہیں پکڑا جائے گا تب تک 250 پر ڈالر کو لانے والا ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکتا. لیکن ابھی تک یہ جو ہمارے اداروں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں کہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ جو ہیں وہ برابر ہو چکے ہیں, یہ بڑی جو ہے وہ خوش آئند خبر ہے. اور ہمیں آنے والے دنوں میں اگر ہمارے اس طرح ڈنڈا ادارے چلاتے رہے تو ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہوتی جائے گی. اور دوسرا 6 دن پہلے آئی جی پنجاب نے کہا کہ عمران ریاض کو اب 10 دن کے اندر پیش کر دیا جائے گا. ہماری آرمی چیف صاحب سے اپیل ہے کہ عمران کا موقف غلط ہو سکتا ہے لیکن عمران غدار نہیں ہے. عمران کو جنہوں نے بنایا, اگر عمران کا اندر رہنا اتنا ہی ضروری ہے تو پھر جنہوں نے اس کو بنایا تھا باجوہ صاحب کو خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, پھر فیض حمید صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. ورنہ جو یہاں پر آئی جی پنجاب صاحب نے وعدہ کیا ہے اس کے مطابق عمران خان کو اب عمران ریاض کو ریلیز کرنا چاہیے, وہ اپنے گھر جائے, اس کے بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں. ہم پہلے دن سے ہی تمام اپنے وہ سرکردہ اداروں کو ریکویسٹ کرتے آئے ہیں کہ ہم گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں. سب کو پتہ ہے عمران میرا ذاتی دوست ہے, میں نے تمام لوگوں کو یہ آفر کی تھی, ہم اس کی ہر طرح کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں. اس کے والدین ہیں, اس کے بھائی ہیں, اس کی والدہ ہے, اس کی وائف ہے, اس کے بچے ہیں, سب لوگ گارنٹی دینے کو تیار ہیں. ہماری اداروں سے گزارش ہے کہ آپ عمران ریاض کو جلد از جلد ریلیز کریں. عمران اس ملک کی آواز ہے, عمران کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. عمران غلط ہو سکتا ہے, بددیانت نہیں ہو سکتا, عمران اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. عمران کو جس نے آواز بنایا, جنہوں نے آواز بنایا, انہوں نے اس کو کنٹرول نہیں کیا, انہوں نے اس کو مینج نہیں کیا, تو جس طرح کے حالات سامنے آ گئے وہ ایک سیاسی شخصیت کی محبت میں عمران ریاض صاحب بہت آگے چلے گئے عمران خان صاحب کی محبت میں, اور اس میں ایسے شارٹ بھی لگائے جو جرنلزم کے ایتھکس کے خلاف تھے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج, پاکستان کے ادارے جنہوں نے 2 عالمی قوتوں کو شکست دی, جنہوں نے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, جنہوں نے امریکہ جیسی سپر پاور کو افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کیا, عمران ریاض ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا. وہ ایک کردار ہے, ایک شخص ہے, اس کو مینج کرنا, اس کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہے. ہماری یہ اپیل ہے کہ آئی جی پنجاب صاحب نے جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق عمران ریاض کو جلد از جلد ریلیز کیا جائے. اگر کسی کو اس کے بارے میں کوئی گارنٹی وارنٹی کی ضرورت ہے تو ہم موجود ہیں, اس کے دوست موجود ہیں, اس کی فیملی موجود ہے. ہمارے آرمی چیف صاحب سے گزارش ہے کہ خدا را اس کے اوپر جلد از جلد نوٹس لیں. عمران کی ایک فیملی ہے, اس کے بچے ہیں, آپ پاکستان پورے کے سربراہ ہیں, آپ کو اس طرح کے ایک کردار کو چھوڑنے سے پاکستان کے جو فوج ہے اس کا امیج بلند ہوگا, کم نہیں ہوگا.